লাবুবু 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 আচ্ছা আন্টি লাবুবু খালি আর লাবুবু নাকি একটা হরার পুতুল ভাই আর এটা অনেক দামি একটা পুতুল লোক কেন কিনতেছে ভাই আমি জানি না আর দেখতে তো অনেক ক্রিপি আর অনেক ভয়ানক আর এটা নাকি একটা শ্রাপিত পুতুল সেটাই আজকে আমরা জানবো এই ভিডিওর মধ্যে আজকে আমরা একটা লাবুবুর অ্যানিমেশন ভিডিও দেখবো তো এটা দেখবো হচ্ছে আমরা খুনি মান্ডি চ্যানেলে তো লেটস গো শুরু করা যাক लबूबू हॉरर स्टोरी। ओके अपने डॉग बायो के साथ चाइना के शंघाई शहर में रहती थी। वैसे तो वो चाइना के एक छोटे से गांव से थी, पर अपने फादर की डेथ होने के बाद वो अपनी माँ और बहन के लिए पैसे कमाने शंघाई शिफ्ट हुई थी। मेलिन की पर्सनालिटी बहुत ही स्वीट सी थी और वो एक टॉय शॉप में काम करती थी। उसे टॉयज बहुत पसंद थे, लेकिन उन टॉयज में से उसे सबसे ज्यादा पसंद थी डॉल्स। তো এগুলো হচ্ছে নর্মাল পুতুল এগুলো তো ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই মানে একটা মেয়ে ভাই চায়নাতে সাংহাই শহরের মধ্যে কাজ করে সে একটা টয় শপে কাজ করে ওকে লেস ইন্টারেস্টিং ভাই অনেক মজা হতে চলেছে क्योंकि वो एक टॉय शॉप में काम करती थी, तो वो Okay. डिस्काउंटेड रेट्स पर अपनी मनपसंद डॉल्स ले लेती थी। उसके घर में अलग अलग देशों से आई हुई यूनिक डॉल्स थी। एक दिन उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन এই लबूबू দেখো डॉल का कलेक्शन খতরনাক आया। এই দেখতে পাচ্ছ এই যে খতরনাক লাবু পুতুল মানে ওর দোকানের মধ্যে ভাই অনেকগুলো পুতুল বিক্রি করে কিন্তু তারপরে ওর দোকানে লাবু পুতুল নিয়ে আসে চলো ভাই এখান থেকে স্টোরিটা শুরু হচ্ছে আরো মজাদার হতে চলেছে जहाँ सारी डॉल्स आते ही बिक गईं। एक डॉल मेलिन ने पहले से ही अपने लिए अलग रख ली थी। उस लबूबू डॉल का कलर गोल्डन था, एक ऐसा शेड जो बाकी लबूबू डॉल से अलग था। वो डॉल बहुत ही सुंदर थी। সুন্দর এটা কি তোমার সুন্দর মনে হচ্ছে ভাই মনে হচ্ছে কেউ খুশি পাচ্ছে নাকের মধ্যে মুখ চুখ লাল করে দিছে আর ভাই বুঝতে পারলো তোমার স্টোরিটা ওর দোকানে সব লাউর পুতুল বিক্রি হয়েছে কিন্তু ওর জন্য একটা লাউর পুতুল রেখে দিয়েছিল আরে সেটা হচ্ছে এটা কেন রাখছিস ভাই দেখতে কিউটও না দাঁতগুলো দেখছো কত স্মাইল করতেছে আচ্ছা চলো ভাই আগে দেখা যাক কি হচ্ছে और उस लबूबू जितनी क्यूट स्माइल मेलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी। क्यों? मेलिन उस लबूबू डॉल को अपने घर ले गई। वो उस दिन बहुत खुश थी और बस उस लबूबू डॉल को निहारती जा रही थी। কে उस डॉल की प्यारी सी नीली आंखें, गोल्डन कलर का सुंदर सा फर, लंबे लंबे कान और प्यारी सी बड़े बड़े दांतों वाली स्माइल। मेलिन ने उस लबूबू को जोर से गले लगाया, उसकी ढेर सारी फोटोज खींची और अपने डॉग बाओ को उसकी डॉल फैमिली के नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया। ওকে और जहाँ बाओ सारी डॉल्स को देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाता हुआ पूरे कमरे में इधर उधर भागता था, वहीं वो उस लबूबू डॉल को देखकर बहुत जोरों से भौंकने लगा, गुर्राने लगा। थोड़ी अजीब लगी, पर उसने सोचा कि बाओ शायद डर रहा होगा। ভাই দেখতে পারলা তোমরা যখন অন্য পুতুল নিয়ে আসতো ভাই কুকুরটা ওর সাথে খেলতো কিন্তু এই পুতুলটাকে দেখার পর কুকুরটা ভুগতে শুরু করে তার মনে এটার মধ্যে কোনো রহস্য লুকায় আছে ভাই নিয়ে আসতে বাড়িতে ভাই এটা পুতুল उसने डॉल को अपनी शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। मेलिन क्या? का डॉग बाओ जो हमेशा उसके पास सोता था, उस डॉल को घूरता रहा और कमरे से बाहर भाग गया। আমি জানি ভাই পশুরা ভাই বুঝতে পারে কোনটা ভূত কোনটা মানুষ তার জন্য কুকুরটা ভাই আগে থেকে বুঝতে পারছে এই পুতুলের মধ্যে কিছু আলাদা রহস্য লুকায় আছে এখন তো ভাই হরার কিছু শুরু হয় নাই এখন দেখা যাবে যে কি কি হয় আরো सुबह ऑफिस जाने से पहले बाओ लबूबू को देखकर जोर से भौंक रहा था। जैसे ही मेलिन घर से निकलने वाली थी, बाओ ने उसकी जीन्स पकड़ ली और उसे खींचकर उसके शेल्फ के पास ले जाने लगा। मेलिन ने बाओ को डांटा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। मेलिन ने गुस्से में बाओ को बाथरूम में बंद कर दिया। ये निकल गई। उस दिन उसका अपने टॉय स्टोर में सबसे खराब दिन गुजरा। हमेशा सबसे प्यार से बात करने वाली मेलिन अपने कस्टमर से लड़ पड़ी और उसे पता नहीं उस पर इतना गुस्सा आ गया कि वो उसके ऊपर चिल्ला दी। उसके আই থিংক সো তোমরা হিন্দি বুঝতেছো ভাই ভাই এখানে কি বললো দেখতে পারছো একদিন এই পুতুলটা আনার পরে ভাই এর মানসিক সন্তুলন বিগড়ায় গেছে যে কুকুরটাকে ভাই বাথরুমের মধ্যে বন্ধ করে ভাই দোকানে চলে আসছো কেন তুই কেন করছিস এরকম কিন্তু ভাই এর কোনো দোষ নাই সেই পুতুলটার জন্য সবকিছু হচ্ছে কিন্তু মেয়েটা এখনো বুঝতে পারে না যে ওই পুতুলটার জন্য এগুলা হচ্ছে কুকুরটাকে বাথরুমের মধ্যে বন্ধ করে দিয়ে আসছে কেমন মানুষ ভাই बॉस ने उसी वक्त मेलिन को बहुत डांटा और उसे काम से निकाल दिया।
मेलिन को कुछ समझ नहीं आया कि उसे कांच থেকে বের করে দিছে। गुस्सा कैसे आ गया। वो रोते रोते वापस घर गई। उसने अपने बाथरूम का दरवाजा खोला और तभी बाओ जोर से भौंकने लगा, लेकिन रोती हुई मेलिन का चेहरा देखकर वो शांत हो गया और उसकी आंखों में बेचारा। आंसू आ गए। मेलिन उस रात সারা দিন ছিল सो ভাই। गई थी। सोते हुए उसे किसी की हंसी सुनाई दी, व्हाट के हास्य भाई। ऐसी हंसी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा हुआ उसे देख रहा है। দেখতে পাচ্ছ ভাই তোমরা? ভাই পাশে ওর বিছানার পাশে কি একটা লাবুবুর মতনই সাইজের একটা বড় কিছু ভাই এটা। ভাই বেচারা অনেক ডিপ্রেস আছে, ওর কাছ থেকে ওকে বের করে দিয়েছে বস। अंधेरे की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। उसने हैं? बिस्तर से उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ওহ, बस वहाँ वो लबूबू डॉल पड़ी थी। লাবু পুতুলটা শুয়ে আছে ভাই ওখানে। वापस शेल्फ पर रख दिया और फिर से हैं? सोने चली गई। उस আবার रात ঘুমাতে চলে গেছে। मेलिन को एक सपना आया जिसमें वो अपने कमरे में थी और ও वहाँ एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला जानवर जैसा ভাই कुछ দেখতে था, পাচ্ছ? जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे, भयानक लंबे और তোমরা করবো না লাবু পুতুল কিনবা না। দেখতে পাচ্ছ এরকমই দাঁত ভাই। ভাই ও পুতুলটাকে বাড়িতে নিয়ে আসার পরে সবকিছু হচ্ছে ভাই। এত সুন্দর হাসি খুশি মেয়ে ছিল, বাড়িতে নিয়ে আসার পর থেকে ওর সাথে এত কিছু ঘটতেছে ভাই। দেখতে পাচ্ছ ও রাত্রেবেলা স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিচ্ছে লাবু পুতুলের। दांतों से भी ज्यादा नुकीले नाखून थे और उसका What? पूरा शरीर लाल रंग का था। ও जगह से ভাই কত खतरनाक এটা। धीरे धीरे वो मेलिन के पास आ गया और ও गला घोटने के लिए आगे बढ़ा। मेलिन डर के मारे দেখতে जोर পাচ্ছ से ভাই? पर वो जानवर उससे ज्यादा जोर से एक भयानक हंसी हंसने लगा और उसने अपने नुकीले कंधे से मेलिन पर अटैक कर दिया। डर के मारे मेलिन की आंख खुल गई, लेकिन तब उसने देखा স্বপ্ন দেখতেছিল ভাই ও। लबूबू डॉल उसके ऊपर बैठी है। What? मेलिन की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर उसका कुत्ता बाओ भागता Yes! हुआ कमरे में আয় হায় আয়। मेलिन को समझ नहीं दरकार। आया कि वो लबूबू डॉल जिसे उसने सोते हुए शेल्फ पर रखा था ইয়েস আমিও সেটাই বলছিলাম ভাই। ওই লাবু পুতুলটাকে তো ওর সেলফের উপরে রাখছিল, কিন্তু ওর উপরে কি করে চলে আসলো? ইয়েস এবার কুত্তানে বাঁচাবে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার কুত্তানে বাঁচাবে। ইয়েস वो उसके बेड पर कहां से आ गई। उसने देखा हाँ, कि उस डॉल उठाई को तो। देखा, तो वो डॉल अब पहले से ज्यादा हंस रही थी। ও মাই मेलिन गॉड। कुछ समझ पाती कि इससे पहले ही मेलिन के डॉग बाओ ने उस डॉल को अपने हाथों से खींचा ইয়েস মার और उसने মার ওকে उसके মার। चिथड़े चिथड़े कर दिए। मेलिन पसीने से भीगी हुई थी, ইয়েস उसका सर दर्द से फट रहा था। ও उसने बाओ को कुछ नहीं कहा। मेलिन ने उस लबूबू डॉल को डस्टबिन में डाला। ইয়েস ছেড়ে দিছে बाओ को কুত্তা। अपने पास बुलाकर ইয়েস फिर सोने चली गई। ইয়েস ভাই কুত্তাই বাঁচাবে মনে হচ্ছে। तो उसका सर पिछली रात से भी ज्यादा दर्द कर रहा था। साथ हाँ? ही साथ उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल धब्बे आ गए थे। बाओ क्या हुआ? में नहीं था। उसने बाओ को आवाज लगाई पर उसको अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। मेलिन हॉल में गई। ভাই দেখতে পাচ্ছ এর শরীরে এগুলো কি হয়ে গেছে? আর মানে কি মেয়েটা লাবু ডল হয়ে যাবে? এখান থেকে তো আরো মজা আসবে ভাই। কি হবে এরপর জানার জন্য আমি অনেক এক্সাইটেড। আমার মনে হচ্ছে মেয়েটাই লাবুবু হয়ে যাবে। ওর শরীরে দেখতে পাচ্ছ কিরকম দানা দানা হয়ে গেছে সব। लेकिन बाओ वहां भी नहीं था। কিন্তু ভাই কুত্তাটাকে খুঁজে পাচ্ছে না। वो पूरा घर ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। आखिर में वो अपने बाथरूम में गई। বাথরুমেও নাই। बाथरूम में भी नहीं था, लेकिन जब बाथरूम में उसने नहीं, अपना भाई। चेहरा शीशे में देखा तो उसका पूरा चेहरा इन हवा। छोटे-छोटे लाल दानों से भर गया था। ऐसा ভাই লাবুবু হয়ে যাবে। कि जैसे किसी ने उसे काटा। দেখতে পাচ্ছ ভাই এর মুখটা পুরো লাল ভাই। কি ভাই চিকেন পক্স ওরকম হয়ে গেছে ভাই। অনেক ক্রিপি। तभी बाथरूम मिरर में What? देखा कि उसके कंधे के पीछे ओह! भयानक सा था जो बिल्कुल भाई! जानवर के जैसा लग रहा था, जो उसके सपने में आया था। যেটা স্বপ্নের মধ্যে হ্যাঁ वो ওটাই তো। जोर से हंस रहा था। पर जैसे ভাই ही কত मेलिन ক্রিপি। वहाँ कोई जानवर नहीं बल्कि बाथरूम के शेल्फ के ऊपर लबूबू বাথরুমের মধ্যে চলে আসছে ভাই লাবুবু। मेलिन को ये अपनी आंखों का धोखा लगा। उस लबूबू डॉल को तो उसके कुत्ते बाओ ने Yes, पहले ওটা তো। कर दिया था। तो अब वो ভাই কুকুরটা তো ভাই লাবুর বোতল ছিঁড়ে দিয়েছিল, কিন্তু ওর বাথরুমে কি করে চলে আসলো আবার? ভাই কি হচ্ছে এগুলো? डॉल वहाँ कैसे आ सकती थी? बल्कि अब उस डॉल के चेहरे की स्माइल एक प्यारी सी स्माइल से बदलकर एक बहुत भयानक हंसी में ভাই যখন ও পুতুলটা কিনে নিয়ে আসলে এরকম হাসি ছিল না ভাই, এখন দেখো আরো বেশি হাসি হয়ে গেছে এর মুখের মধ্যে। ভাই
লাবুবু অনেক ভয়ানক ভাই, অনেক ভয়ানক। লেটস গো ভাই, কি হচ্ছে দেখা যাক। बदल चुकी थी। मेलिन अब घबरा गई थी। আহ, वो बाव को आवाज देती हुई What? घर के बाहर चली गई, लेकिन वो आसपास कहीं नहीं मिल रहा था। ভাই কুকুরটাই খুঁজে পাচ্ছে না वो वापस কোথাও। घर में घुसी तो उसके होश उड़ गए। वो लबूबू डॉल अब किचन के सिंक के पास पहुंच गई थी। What? उस डॉल के हाथ और दांत लाल पड़े थे। जब वाह। मेलिन ने सिंक के नीचे देखा, এটা হতে পারে না, उसके रोम যেটা खड़े हुए। ভাবতেছি, वहां उसके वाह। बाद बाव की बॉडी पड़ी थी। যেটা ভাবলাম আমি ওটাই। যখনই বললো যে ওর হাতের মধ্যে রক্ত আর মুখের মধ্যে রক্ত, আমি ভাবছিলাম এটাই হবে ভাই, কুকুরটাকে মাইরে ফেলছিলাম বলবো, কারণ আগের দিন রাতের বেলা কুকুরটা ভাই ছিঁড়ে ফেলছিল ওকে। সো স্যাড ভাই, এই কুকুরটার জন্য ভাই রেস্ট ইন পিস লিখে দাও ভাই, দ্য ডগ ইজ বেস্ট, রেস্ট ইন পিস লিখে দাও ভাই। में से खून बह रहा था। ভাই দেখতে পাচ্ছ ऐसा কত लग रहा রক্ত था বেরোচ্ছে। जैसे उसको किसी ने बुरी तरह नोच खाया है। बाव मर चुका था और ये देखकर मेलिन की हालत खराब हो रही थी। उसे भाई। समझ आ गया था कि ये लबूबू डॉल कोई आम डॉल नहीं है। Yeah. इंटरनेट पर लबूबू डॉल से जुड़ी इंफॉर्मेशन सर्च करनी शुरू कर दी। इंटरनेट पर उसने न्यूज पढ़ी तो कई लोगों को उनकी लबूबू डॉल्स हॉन्ट कर रही थी। पूरी दुनिया भर में लबूबू डॉल्स के हॉन्टेड होने के ऐसे कई केसेस सामने आ चुके थे। लबूबू डॉल लोगों को बाइट कर रही थी और उनके साथ बुरी बुरी चीजें घट रही थी, जैसे उनकी जॉब चले जाना, उनका बीमार हो जाना या उनके किसी करीबी की मौत। ये सब न्यूज पढ़कर मेलिन দেখতে পারলাম ভাই, এখন এর মাথার মধ্যে হুঁশ আসলো ভাই, লাবু বুতুলকে বাড়িতে নিয়ে আসছে ভাই, আর এখন জানতে পারছে যে এতগুলো লোক ভাই, আরো অনেক লোককে ভাই লাবু বুতুল মাইরে দিছে। আমি যতটুকু জানি ভাই, লাবু বুতুলকে জ্বলায় দিলে নাকি সব ভ্যানিশ হয়ে যায়। और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी लबूबू डॉल हॉन्टेड है। यस उसने देरी न करते हुए डॉल में Yes! आग लगा दी। यस की राख জ্বলা দিছে, एक जार में डालकर पास की नदी में बहा दिया। নদীতে ভাসা দিছে ভাই। यस रात ये सारा किस्सा उसने अपनी छोटी बहन को फोन पर बताया। मेलिन को लगा कि शायद अब उस लबूबू डॉल से उसे छुटकारा मिल गया है। यस लेकिन अगली सुबह मेलिन के घर से उसकी डेड बॉडी मिली व्हाट, और उसकी बॉडी के पास वही लबूबू डॉल पड़ी थी। ডেড বডি, হোয়াট ভাই, এ তো কিন্তু জ্বলা দিছিল, কিন্তু তারপরও লাবু ওর বাড়িতে চলে আসছে আর একে মারি দিছে ভাই। কি হচ্ছে ওগুলা? এটা কি রিয়েল ভাই? লাবু কি রিয়েল সত্যিকারে এরকম হয়? তোমরা কমেন্টে জানাও ভাই, আমি সত্যি কিছু জানি না। তো उसकी टॉय स्टोर में काम करने वाली एक फ्रेंड अपने साथ ले गई। आजकल कुछ लोग इंटरनेट पर यह भी कह रहे हैं कि लबूबू डॉल एक बहुत ही खतरनाक और एक इविल डीमन पजूजू Yes. का दूसरा रूप है। এটা আমি শুনছিলাম। कई कंट्रीज में इन्हीं इंसिडेंट्स के चलते लबूबू को बैन कर दिया गया है। ইয়েস ভাই, ইন্ডিয়া বাংলাদেশ সব জায়গায় ব্যান করা দরকার লাবু বোতলকে ভাই। অনেক কান্ট্রিতে লাবু বোতল ব্যান হয়ে গেছে বিকজ এই ঘটনাগুলোর জন্য ভাই। तो कई जगह लबूबू पर प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म भी किए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या लबूबू डॉल सच में कर्स्ड है? क्या उसमें सच में एक डीमन है या ये सब बस एक अफवाह है? তোমরা কমেন্টে জানাও কি এটা লাবু বোতল যেগুলো আমরা শুনতে পাচ্ছি, যেগুলো দেখতে পাচ্ছি, সেগুলো কি রিয়েল হচ্ছে আদৌ? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। তো আজকে আমরা দেখলাম একটা লাবুবুর হরর ভিডিও, দেখে তো আই থিঙ্ক তোমাদেরকে অনেক মজা আসলো ভাই। এই পুতুলটা ভাই অনেক খতরনাক, জানি না তোমরা ভাই বুঝে শুনে এই পুতুলটা কিনো, পারচেস করো ভাই, পারচেস না করাই ভালো। তার থেকে আমার একটা ফটো তুলে নিও, আমার পুতুল বানাই তোমরা বাড়িতে রাখো, তাও ভালো। আর এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, এরকম আরো হরর ভিডিও আমরা এই চ্যানেলের মধ্যে দেখবো। চলো লেটস গো।